Hello, hello, hello! Good evening guys! Ayan guys, magluluto tayo ng chicken steak. Ayan guys, ang aking chicken steak. Kung meron tayong pork steak o beef steak, ayan naman ang aking ay niluto chicken steak. Ayan guys, mabilis lang yan na recipe. Para naman maiba naman ang panglasang lasa natin na sa manok guys kasi lagi araw-araw na lang manok. Ayan, iniba naman natin yung lasa, pangluto. Ayan, ginawa ko naman siyang chicken steak guys. Ayan. Ayan, magugustuhan niya ng mga anak nyo guys pag yan ang pinapakain nyo sa kanila. Ayan. Ayan, thank you for watching guys. Thank you, yummy yummy. Kainan na tayo, kain na. Ayan, simpleng recipe guys. Ayan, chicken stick guys. Ayan, thank you for watching guys. Ayan, subukan nyo lutuin yan guys. Masarap, malinamnam. Ayan siya. Ayan na guys, luto na ang ating chicken stick. Ayan na siya guys. Thank you for watching. Thank you.